बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान को बड़ी तबाही से दो चार करने का नमक हरामों का मंसूबा खाक में मिल गया है। जा नाज़रीन, इतनी बड़ी मिकदार में हथियार आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी तबाहकुन कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से दो चार हो सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह बाल बाल बच गया। और दूसरी जानब नाज़रीन, जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस का एक आला ओहदेदार जो है उसको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जबकि एक और बड़ी घनौनी कोशिश भारत और अफगानिस्तान मिलकर करने वाले हैं, जिस के बारे में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे धमकी दी है कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को ही मिसाइल से उड़ा देगा। ये क्या प्रोजेक्ट है नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि फितना और खवारिज जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ तेज़ करने में मुलविस है, और इसको तेज़ करने के लिए आपको पता है कि कहाँ से अहकामात मिल रहे हैं, कहाँ से इनकी चाबियां मरोड़ी जा रही हैं। असल हालात ये नाज़रीन इस वक्त ये हैं कि जब से भारत ने कुछ नए इनके साथ एग्रीमेंट्स किए हैं, कुछ नए मामलात इनके चले हैं, तो उससे साफ पता चल रहा है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान मुसलसल इस बात की जो है वो रिक्वेस्ट करता रहा अफगानिस्तान के जो हुकूमत है कि आप दहशत गर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। लेकिन नाज़रीन, अफगान तालिबान तो बजाते खुद उनकी सहूलत कारी कर रहे हैं, उनको मुकम्मल तौर पर खुद सपोर्ट कर रहे हैं। अब नाज़रीन, एक बड़ी अहम तरीन खबर आ रही है। नाज़रीन, अभी जो एक खबर है, ये गुलाम खान जो बॉर्डर टर्मिनल है वहां पर पाकिस्तान में आने वाले जो ट्रक्स हैं उनको रोका गया नाज़रीन। और ट्रक्स जो हैं बज़ाहिर वो सामान तिजारत से लदे हुए थे, लेकिन उनके जो खुफिया खाने, खास तौर पे जो ड्राइवर का कैबिन है, उसमें इतना असलहा और गोला बारूद छुपाया गया नाज़रीन कि आप हैरान रह जाएंगे। एक ट्रक की मैं ज़रा सिचुएशन आपको बताता हूँ नाज़रीन। उसमें अमेरिका की जो M16 राइफल्स हैं, 26 राइफल्स थी, 292 M4 के मैगजीन्स, और उसके बाद 1000 राउंड्स, 9 क्लैशनकोव्स मैगजीन्स जो हैं, और उसके अलावा 244 गोलियां, 744 जो लाइट मशीन गन के राउंड्स हैं। इसके अलावा उसमें जो एक्सप्लोसिव वेपन्स हैं, यानी ये धमाका खेज मवाद है, वो मौजूद था, जिससे मजीद बम्स और खुद कुछ जैकेटें बनाई जा सकती। तो वो नाज़रीन तमाम का तमाम अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजा जा रहा था ताकि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को सपोर्ट किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ये तमाम ट्रक्स जो है इनको पकड़ लिया, और उसमें इतनी बड़ी मिकदार के अंदर हथियार मौजूद है नाज़रीन के हैरानगी होती है कि आखिर पाकिस्तान की जानिब से हमला भी किया जाता है, पाकिस्तान की जानिब से उन्हें प्यार से भी समझाया जाता है, लेकिन यूँ लगता है कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से बाज नहीं आते हैं, इसलिए उनको लातों से ही जवाब दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान एयर फोर्स ने जिस तरह पहले स्ट्राइक की थी, बिल्कुल इसी तरह से अब दहशत गर्दों के जो हाइड आउट्स हैं उनको अफगानिस्तान में घुस के निशाना बनाना चाहिए। ये तो पाकिस्तान को ये बता रहे हैं हम तिजास लेने जा रहे हैं, तो ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। तिजास उनका अपना कुछ नहीं कर पा रहे जिनसे तुम तिजास लेने जा रहे हो, तो पाकिस्तान के मुकाबले में आने के लिए तो कम से कम अफगानिस्तान और भारत ये इकट्ठे होकर, उसके बाद जो अमेरिका समेत बड़ी बड़ी ताकतें 20 साल यहाँ पे बैठी रही हैं, तो पाकिस्तान ने उन्हें घुमा के रख दिया था। अब तुम किसके हित की मूली है जो पाकिस्तान को इस तरह की धमकियां दे रहे हो। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि एक और बड़ा इनका कारिंदा मारा गया नाज़रीन। ये शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़ी कार्रवाई ये इंटेलिजेंस बेस्ड की गई है। इसमें नरिख मैदान वर्दक सूबा है अफगानिस्तान का, और वहाँ का रिहायशी था एक अहम तरीन इनका अहदेदार इब्रार, उसका नाम था, 25 साल उम्र थी, और ये शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों को जो सहूलियात फराहम कर रहा था, अफगानिस्तान शहरी, और वहाँ से आकर ये यहाँ पे दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा था और दहशत गर्दों के साथ जो कार्रवाइयाँ उसमें इन्वॉल्व था। बाद में पता चला जी कि इसका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी से है। तो नाज़रीन, उसको आज जहन्नुम वासिल कर दिया गया। भारत जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ओहदेदार नाज़रीन, ये दूसरा चंद दिन के दौरान मारा गया है। इसके बाद नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर है, भारत आपको बताइए अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ शरारतबाजी के अलावा कोई काम नहीं करता।
اب اسے جو ہے وہ افغان طالبان کو کہا جی کہ تمہارے پاس ایک بڑا گولڈن چانس ہے کہ تم پاکستان کی جانب سے بہنے والے جو دریا ہے اس کو آپ وہاں پہ ڈیم بنائیں اور ڈیم بنا کر وہاں سے 40 میگا واٹ بجلی آپ کے لیے پیدا کی جائے گی۔ اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم وہاں پہ ڈیم بناتے ہیں۔ ناظرین یہ ڈیم پاکستان کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ جو پاکستانی گلیشیئر ہے یعنی گلگت بلتستان اور چترال کی باؤنڈری کے اوپر گلیشیئر ہے جو پگھلتا ہے تو دریائے چترال کو 480 کلومیٹر کا ایریا ہے اس میں بہتا ہے اور اس کے بعد دریائے چترال جو ہے وہ مشرقی افغانستان میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کنڑ کے اندر شامل ہوتا ہے، وہاں پہ یہ دریائے کنڑ بن جاتا ہے اور وہاں سے یہ بہتے ہوئے جنوب کی جانب جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دریائے کابل میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر جو ایک خیر پاس کا علاقہ ہے وہاں پہ جا کے یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے کہا جی کہ اس سے پاکستان جو ہے وہ اس پاکستان کو تحفظات ہیں۔ اب انڈیا کی جو کمپنی ہے اس نے فیزیبلٹی رپورٹ دی ہے بھارت اس کو افغانستان کو کہ ہم وہاں پہ ڈیم بناتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ یعنی وہاں پہ بھی شرارت بازی۔ پاکستان نے واضح طور پہ کہا کہ اگر یہ ڈیم بنایا گیا تو پاکستان اسے اڑا دے گا، اسے تباہ کر دے گا۔ اور دوسری جانب آپ کو بتائیں ناظرین کہ پاکستان نے اس سے پہلے ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنائی تھی جس میں دریائے چترال جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ بدلنے کی پلاننگ کی گئی تھی، لیکن بعد میں پاکستان نے سوچا نہیں اس سے افغانستان کے یہ والے تمام علاقے جو ہیں یہ بنجر ہو جائیں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو دریائے کابل ہے اس میں دریائے کنڑ کے پانی کے بغیر دریائے کابل کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دریائے کنڑ کا پانی جو دریائے چترال سے ہوتا ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس کے بعد خیر پاس سے پاکستانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر ڈیم بن جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے جو آبپاشی کے حوالے سے پروجیکٹس ہیں وہ متاثر ہوں گے، اس لیے پاکستان نے ان کو وارننگ دی ہے۔ حالانکہ پاکستان کے پاس یہ بھی آپشن موجود تھا کہ پاکستان اس دریائے چترال کا رخ جو ہے وہ افغانستان کی جانب سے موڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کرنے کی، لیکن افغان طالبان باز نہیں آ رہے۔ کبھی وہ دبئی جو ہے وہ بھاگ پڑتے ہیں اور جا کے وہاں کہتے ہیں جی کہ ٹی ڈی پی کے دہشت گردوں کو ہم جو غزنی ہمارا علاقہ ہے وہاں پہ ہم اکاموڈیٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی بھارت کی گود میں بیٹھتا ہے۔ بندے کے پتروں کی طرح آخر کیوں نہیں رہتے؟ ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں چاہتے، ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان بار بار میسج دے رہا ہے لیکن بار بار میسج کے بدلے وہاں سے ہتھیار آتے ہیں۔ پاکستان ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں سے پاکستان کو ہمیشہ ہی گرم ہوائیں آئی ہیں۔ ناظرین اب بھی صورتحال کافی زیادہ پریشان کن پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر افغانستان اسی طرح سے رہا اور باز نہ آیا تو پھر معاملات کافی زیادہ ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا امدادی جو رقم تھی وہ بھی بند کی ہے، جس کی وجہ سے جو افغانستان کی کرنسی ہے وہ بھی کریش ہوئی ہے اور اب جو ہے یہ پاکستان سے ڈالر سمگل کریں گے اور وہاں سے اسلحہ اور گولہ بارود جو امریکہ کا ہے ان کے دینے سے پہلے یہ اسلحہ گولہ بارود کو سمگل کریں گے آس پاس کے علاقوں کے اندر، آس پاس کے ممالک میں، تاکہ وہاں پہ دہشت گردی کو سپورٹ کیا جا سکے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔